ani sɔgɔma ne lamɛnbaaw aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw ka nin émission kɛrɛnkɛrɛnlen na n'o ye circulation routière ye bi kumakan bolilen bɛ jumɛn kan bi kosɛbɛ an b'a fɔ o ma la sécurité routière sira bolicogo mun don an b'an hakili to a la kosɛbɛ i b'a fɔ émission tɛmɛnen la an kumara dugu kɔnɔna la k'an man ka boli ka tɛmɛ 50 kan kungo kɔnɔ an man ka boli ka tɛmɛ 90 kan i b'a fɔ autoroute k'i man ka boli ka tɛmɛ 130 kan o la fo radar fana ka kɛ dugu kɔnɔ mun fana bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ vitesse matarafa radar ye fɛn mun bɛ bila sira kɛrɛda la vitesse fɔlɔ ni bolila ka tɛmɛ a la ale bɛ i flasher n'ale y'i flasher a kɛra heure ni minute mun na ale bɛ o yira a b'a yira ko i bolila ka tɛmɛ i ka vitesse fɔlɔ na i ye sariya sɔsɔ i ni mun ka kan sariya fana bɛ o boli i kan an ka circulation routière an bɛ boli kuma mun kan kosɛbɛ n bɛ se ka n da don o dɔ la kosɛbɛ n'o ye ceinture de sécurité n b'a fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ k'u hakili to ceinture la ceinture nafa bɛ mobili la an yan nɔ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ boli k'a sababu kɛ i bɛ mobili bolilaw ta k'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ceinture bɛ mɔgɔ min na a ka dɔgɔ ceinture bɛ mɔgɔ lakana ni accident kɛra ceinture n'i y'a siri ni mobili ye accident kɛ ceinture de bɛ e bloqué i kana na taa mobili ɲɛfɛ accident dɔw bɛ kɛ mɔgɔ bɛ bɔ a bɛna fitiri minɛ fo ɲɛfɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa ni fitiri ye ka sababu kɛ ceinture siribaliya ye n'i bɛ dugu kɔnɔ i bɛ ka boli kilomɛtiri 50 la ni e ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma k'i to kilomɛtiri 50 la ceinture sirilen tɛ e la a b'o juguya dɔn i b'a fɔ ko so étage 4 nan n'i y'o janya ta k'a lajɛ o bɛ bɛn mètre 10 de ma o mètre 10 so étage 4 bɛ bɛn mètre 10 de ma o mètre 10 kilomɛtiri 50 a bɛ bɛn o de ma aw ka hakili t'o la kosɛbɛ o hauteur bɛ bɛn mètre 10 ma aw ka hakili t'o la ani n'i bɛ ka boli kilomɛtiri 90 na o ye 30 mètres de hauteur de o janya o étage 14 de i b'a fɔ n'i bɛ ka boli 75 o étage 8 de n b'o fɔ aw ye kosɛbɛ aw ka hakili t'o la i b'a fɔ autoroute kan aw bolilen 130 n'i bɛ ka boli o la kosɛbɛ o mètre 80 mètre 80 ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma o bɛ bɛn étage 13 de ma mɔgɔw k'u hakili t'o la kosɛbɛ ceinture sirili nafaba de b'a la mɔgɔ min bɛ sigi mobili kɔnɔ ka mobili boli ceinture sirili wajibiyalen don a tigilamɔgɔ kan kuma tɛ mun sigilen bɛ a kɛrɛfɛ sabula sariya y'a fɔ k'a bila depuis le 1er juillet 1973 le port du ceinture de sécurité a été obligatoire a sirili wajibiyara mobili bolilaw kan minnu bɛ sigi mobili ɲɛfɛ ko ceinture sirili ye diyagoya de u kan sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o la kɔfɛ san 20 kɔfɛ tugun le 1er octobre 1990 kɔfɛmɔgɔw sirili wajibiyara o fɛnɛ kan donc k'a fɔ k'an ka hakili to ceinture la kosɛbɛ a sirili wajibiyalen don an bɛɛ lajɛlen de kan denmisɛnninw b'o la mɔgɔkɔrɔbaw b'o la denmisɛnninw ta n'an b'a fɔ o ma ko le siège auto an fɛ yen kosɛbɛ an bɛ mɔgɔ caman u bɛ boli ni denmisɛnninw ye den bɛ sigila u ni volant ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ a fɔ mɔgɔw ye sanga ni wagati bɛɛ n k'a ma ɲi dɔw bɛ den gansan bila mobili kɔnɔ fɛnɛ a ma ɲi dɔw bɛ ceinture fɛnɛ bila den na o fɛnɛ man kan ka kɛ den n'i b'a bila mobili kɔnɔ sufɛrikɛ yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ min na a kiniyan fan fɛ siège min bɛ ɲɛfɛ ni denmisɛnnin ma san 10 sɔrɔ a man kan na mobili ɲɛfɛ n'a bɛ san 10 dugu ma a kan ka bila mobili kɔfɛ de siège dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ siège pour enfant siège auto pour enfant denmisɛnnin kan ka bila o de kɔnɔ depuis a kulo 2 a kulo 1 ka na fo kulo 19 o bɛ yen ani n'a kɔrɔbayara san 2 ka yɛlɛ ka na fo san 9 na a bɛɛ siège bɛ yen an b'a fɔ denmisɛnninw ka bila o de kɔnɔ o bilali kɔnɔ ni mobili accident kɛ cogo bɛɛ la foyi tɛ den sɔrɔ den lakanen don sabula ceinture bɛ siri den na denmisɛnnin minnu kɔrɔbayalen fɛnɛ don ni ceinture bɛ don olu ka ceinture tɛ yɛlɛ kan yɔrɔ fɛ a bɛ bila épaule de fɛ ka jigin ani ceinture tɛ bila kɔnɔbara kan ni choc kɛra a kana na o organe dɔw touché a kana na kɛ problème ye u bolo sabula an b'a dɔn denmisɛnninw fari ka magan kosɛbɛ an bɛ kuma o kɔfɛ jumɛn la o tugun l'alcool la vitesse est la deuxième cause de mortalité sur la route après l'alcool. N'i ye sira ta k'a lajɛ fɛn min bɛ mɔgɔ faga sira kan kosɛbɛ o ye alcool de mun bɛ tugu o la an b'a fɔ k'o ye vitesse de boliba alcool filɛ n'i y'a min a b'i bɔ i ka hakili yɛrɛ kan kosɛbɛ a sababu kɛ i ti bɔ i yɛrɛ kalama hali i bɛ yeli min kɛ sira kan i ka visage bɛ funu i t'a dɔn fɛn min bɛ sira kan ni e ye alcool min e bɛ 30 minutes kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ alcool donna e joli la farikolo dun bɛ 0,15 g d'alcool par heure par litre de sang à bord éliminer. Même manger permet d'atténuer les effets de l'alcool, c'est non.
hali ni alcool ni ye dumuni kɛ o kɔfɛ ko a b'a bɔ fari la ayi toujours alcool bɛ to farikolo la i alcool min a ye dumuni kɛ exemple aw tilala 22 heures e man kan ka mobili boli e kan ka waati dɔ de kɔnɔ jusqu'à 2 heures du matin 3 heures du matin pour que i ka sigi volant na mais anw fɛ ni mɔgɔw bɔra boîte de nuit la i b'a caman ye u bɛ don mobili kɔnɔ ka mobili boli minnu ma t'u yɛrɛ faga u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw faga an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ ka mɔgɔw la sensibiliser o yɔrɔ la alcool ye fɛn ye mun man ɲi kosɛbɛ sabula a ka mɔgɔ faga ka ca kojugu ni n bɔr'o la n bɛ kuma jumɛn kan délit de fuite ye jumɛn accident kɛra e yɛrɛ b'a dɔn k'i jo t'a la mɔgɔ banala mobili tiɲɛna e bolila i jogo hali n'a sɔrɔ i jo b'a la i jo t'a la i jɔ sariya b'o de fɔ ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min na a bɛ ɲɛnabɔ an b'o fɛngɛ mais e ye accident kɛ e bolila hali n'a sɔrɔ k'e jo b'a la e bolila n'e kɔni bolila jo tɛ se ka d'e ma tugun ni sariya kɔni y'i minɛ o la i ni mun ka kɛ o sariya kan ka boli i kan an b'an hakili to o la kosɛbɛ an bɛ kuma o kan o kɔfɛ n bɛ kuma mun kan tugun angle mort n'i donna mobili kɔnɔ ka mobili boli mobili bolila yɛrɛ le champ de vision d'un conducteur est de 180 degrés mobili bolila i bɛ mobili kɔnɔ i sigilen bɛ k'i ka mobili ɲɛfɛla lajɛ n m'a fɔ i bɛ boli ba la i bɛ ka boli fɛrɛ ma vitesse la tu as le temps de regarder de gauche à droite mobili hali n'i ka ɲɛfɛ kabu magara mɔgɔ la i jo t'a la i b'a fɔ ɲɛfɛ kabu magara mɔgɔ la i jo t'a la wa n'i ye mɔgɔ bugɔ a kɔfɛ i jo t'a la champ de vision bɛ nin bɛɛ de ko fɔ k'a ta rétroviseur gauche la ka taa kiniyan fan fɛ ka na ɲɛfɛ o de bɛ kuma champ de vision kan n'o ye 180 degrés wa n'i bɛ bolila pour que i k'a dɔn ko fɛn b'i kɛrɛ la rétroviseur mun bɛ kɛrɛ la i b'o de lajɛ ani mun bɛ gauche fana fɛ i b'o lajɛ rétroviseur yɛrɛ fana bɛ mun b'a kɔfɛ mɔgɔw fana lajɛ o b'a yira danger min bɛ kɔfɛ e ka se k'o tigilamɔgɔ dɔn yɔrɔ dɔ la a ka di e ye k'i sumaya ka sira di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ e kɔfɛ sira kan n'i y'a ye k'a tigilamɔgɔ ka surula i man ka sumaya ka sira di parce que ni e sumayara ka sira di a mana baro la o tigilamɔgɔ bɛ na e ka mobili gosi o fana ye fɛn dɔ ye an b'a fɔ min bɛ mobili boli la o ka o yɔrɔnin man ɲɛ kosɛbɛ sabula sariya y'a fɔ n'an bɛ boli kosɛbɛ k'an kana gɛrɛ mɔgɔ la wa angle mort ye mun ye angle mort n bɛ n da don a la n b'a walawala kosɛbɛ angle mort ye partie dɔ de ye mobili la ni mɔgɔ b'i kɛrɛ la i t'a tigilamɔgɔ i b'a fɔ mototigiw bɛ k'a yɔrɔ la kosɛbɛ angle mort bɛ daminɛ yɔrɔnin min na i b'a fɔ mɔgɔ wagati min na moto bolila bɛ ka tɛmɛ mobili la depuis a bɛ se mobili kɔfɛ pinɛ yɔrɔ ma mobili bolila ka dumare tɛ a ye tugun a bɛ bɔ la wagati min na a bɛna se mobili bolila ka rétroviseur yɛrɛ yɔrɔ ma i b'a fɔ a sigilen bɛ mobili la yɔrɔ min na i t'a ye an b'a fɔ partie de ma l'angle mort mobili bolila ɲɛ tɛ mɔgɔ la o yɔrɔ la surtout n'i bɛ fara n b'a ɲini mɔgɔw fɛ kosɛbɛ n'u bɛ fara kilo 10 kɛlɛ a la u ka dumare lajɛ n'i ye dumare lajɛ o t'a bali k'i bɛ se ka taa fɔlɔ dɛ n'i ye dumare lajɛ ɲɔni k'a f'i bɛ taa i kunkolo jɛngɛ kosɛbɛ i k'a kɛrɛ lajɛ o de bɛ angle mort ye sotarama ni taxi bolilaw caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ nin yɔrɔ la dɔɔnin sabula n'u ye dumare lajɛ u pression tɛ ka wuli ka taga u bɛ se mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ u ma angle mort contrôler sabula a tigilamɔgɔ n'a ka teli o y'a sɔrɔ i sera ma accident min mana kɛ ka ban a ma nɔgɔn an b'an hakili t'o la kosɛbɛ ani n'an bɛ mobilibaw fana kɔfɛ an k'an hakili t'u la ani sotarama sabula mobili bolila tɛ ye o la o angle mort ka ca i bɛ sotarama kɔfɛ hali bɛɛ ni a ɲɛ t'i la ale bɛ baara kɛ ni dumare fila de dumare min bɛ ɲuman fan fɛ ani dumare min bɛ kiniyan fan fɛ a bɛ baara kɛ ni o dumare fila de o faamuna o kɔfɛ n bɛna don n da don fɛn caman na ka essayer ka mɔgɔw la sensibiliser dɔɔnin sira sanfɛ n'an bɛ boli sira kan an k'an hakili to an yɛrɛ la k'an hakili to mɔgɔ wɛrɛw la sira sanfɛ sabula i bolila cogo o cogo i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ i ɲɛ sira kan nin émission kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ aw fo kosɛbɛ n bɛ aw waleɲuman dɔn aw ka kulomajɔ la aw ni ce aw ni baraji